सुप्रभात पिलामाने पिलामाने भल अछ समस्ते सुना पिला घरे सब पढ़ापढ़ी करुथुव ना मजा भी बहुत करुथुव। अच्छा पिलामाने पूर्व काल अनुसार आमे गोटे बढ़िया गपटे जानी जो कुनी कुनी माकड़ मान कथा पढ़ी बा तुम्हें ताको सब पढ़ी मन रखि आज मु तुम मानक आउ गोटे बढ़िया गपटे सुंदर गपटे आनी शुणवे तो केउं गप जानिछ कहल कहीपर कहूँ तुम परी गोटे कुनी पिलाटीर गप एबे तुमे माने मनोयोग सहकारे शुण मु कहूँ। पिलाटीर नाँटी थिला मोहन। जेमती बेले बेले तुमे माने माँ को पाखरे दुष्टामी कर अझट हुआ हैरान कर ना नहीं सब बेले नुहे बेले बेले कर बा सेमती मोहन कौन करथुला ना ता माँ को समय समय हैरान करे। थरे तांको माँ गोटे पूजा रखिथिले। तुम घरे तुम माँ विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी पालन करती पूजा करती तांको माँ मध्य गोटे पूजा रखिथिले। से पूजार नियम थिला कौन ना कोइली राबिला परे पूजा पाठ आरंभ करिवे और तापरे घरर समस्ते खाइबा पीबा करिवे। मोहन को कौन होइछि ना से दिन बहुत भोक किंतु माँ पूजा रखिछंती घरे मध्य विभिन्न प्रकार पिठापଣା खीरी मिठा तैयारी करिसेंती किंतु से दिन कौन होइछि ना पागटा टिके कोहला थिबारु झिपिझिपि वर्षा मध्य हेउथिला। सेथिपई माँ कौन कहिसेंती ना पूजा आरंभ करनाहांती। एणे कौन ना मोहन को प्रबल भोक कलानी कौन करिवे ना माँ सिना आसी पूजा कले से खाइबे। तुम माँ जदि तुम घरे कौन सब भल जिनस तैयारी करिसेंती तुमको टिके पर टिके खाली कहूथो माँ मते भोक कलानी सेमती मोहन को मध्य भोक लगिला। से कौन कले ना ताको बाड़ी पछपट को पळेले जाइकी सेठी कोइली भली राबिले कहीं ना नियम अच्छी पूजार कि कोइली राबिले ही पूजा पाठ आरंभ हो ओ तापरे घरे समस्ते खाइबे। से कौन करिसेंती ना बाड़ी पटको जाई कोइली भली राबिछंती तापरे आसी माँ को कहिसेंती कि माँ पूजा आरंभ करून कोइली बा राबिलानी तापरे आमे समस्ते खाइबा। माँ कौन कले जानिछ पिले मोहन गाल को गोटे जोर रे चटकणी पकेले। चटकणी पकेले जानी तुम माँ माने तुम जदि तुमको बाड़ाती तापर पछरे जाई कांदती तो सेमती मोहन को माँ कौन कले ना चटकणी मारी सारा पर जाइकी कांदिले। मोहन भाविला बोधे माँ जो मते चटकणी मारिले तांको हाथ को बोधे कष्ट होइछि सेथिपई कौन करछंती ना माँ कांदुछंती। मोहन आसी कौन कला ना माँ को हाथ को आउंसीबारे लगिला। तुम्हें मैंने कौन कर माँ को जाबुड़ी धरी पकाओ गेल कर सी सेमती कौन कला भाविला बोधे माँ हाथ को कष्ट होइछि सी कौन कला माँ को हाथ को आउंसीला। तापरे कौन है जानिच माँ कौन कहले अरे मो हाथ को कष्ट होइनी रे मो मन को कष्ट होइछि काहेकि ना मु केबे भाबी नथिली मो पुआ होई मते एते बड़ मिछ कथा कहबो बोली। ना मोहन कौन करिछि ना ए सब माँ रो कथा सुनी निज भूल बुझी पारिछि तापरे माँ को पाद धरी क्षमा प्रार्थना करिछि आउ जे मु केबे भी आउ जीवन रे मिछ कथा कहबी नहीं मते एई थरटी क्षमा करि दियो। पिले जानिछ से जो मोहन पिलाटी से किए जानिछ से होउछंती जे कि मोहनरू महात्मा पलटि जाइछंती। से बहुत भल कर्म करिछंती आम देश जेतले पराधीन थिला आम देश पई जाति पई बहुत किछि काम करिछंती। आम देश पराधीन जेतेबेले थिला इंग्रेज मानक अधीन रे थिला सेतेबेले एही जातिर पिता महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू यही सब महापुरुष माने एकत्रित होई आम देशर स्वाधीनता आनिथिले। सेमानक मध्यरे मुख्य स्थान प्रमुख स्थान अधिकार करथिले एही महात्मा गांधी। एही महात्मा गांधींकर अनेक नाम अछि जेमती बापू बापूजी महात्मा जातिर पिता मोहनदास करमचंद गांधी सत्यर पूजारी इत्यादि। तांको पिलादिन नाम कौन जानिछ तांको पिलादिन नाम होउची मोहन।
ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା କେଉଁଠି? ଯେମିତି ତମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମର ନାମ କହୁଛ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବା କାବା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତୁଲିବାଇ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା କସ୍ତୁରବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ଚୁଟି ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ହିଂସାର ଜୟ ପ୍ରକୃତରେ ଜୟ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ମାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ମାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ପଢ଼ିବା। ତ ସେ ଗପଟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମ ସେଇ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମାତୃଭାଷା ବହିର କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ତାହେଲେ ବିଷୟ ନାଁଟି କ'ଣ ହେଲା ନା କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ଏବେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ ନା କସ୍ତୁରବା। ନା ଏଇ ଗପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ବୁଝେଇବି, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସାନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେର ତୁମ ମା ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବାରେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା, ମାରେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା, କ'ଣ ଖେଳ ହେଲା, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା, ନାଇଁ କି କ'ଣ କଲୁ? ସାନୁ କହିଲା ଆଜି ପରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ସେମିତି ସାନୁର ମା ସାନୁକୁ ପଚାରିଲେ। ସାନୁ ସେୟା କହିଲା ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆମେ ଓ ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନେ ବାପୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲୁ। ବାପୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇନିକା। ବାପୁ କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ମା ପଚାରିଲେ। ମା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ସାନୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ? ସାନୁ କହିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିଲାଦିନର କେତେକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ମା କହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦିନର କଥା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ସାନୁ ହଁ ଖୁବ୍ କମ୍। ତମେ କିଛି କୁହ ନା। ମା କହିଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା।